Unsa man imong storya kang Snake kay si Snake Snake Princess ba kuan mo kay kanang giingom kuno ka mura kuno ka gwak-gwak kuno sa imong storya na. O okay lang siya nakadungog sa anang murag wakwak at least ang importante maayo kag kinaiya. Ay lak mi gwapa kay ka pero ngila kay ka kinaiya. Sakto, Ana sakto, lang. sakto. Kay mo man jud na Oo. ano kay mo man na imong pa. Oo. Master, Oo, char. master, maldito gamay master. Oh. Dili ko maldito. Dili ko maldito kuan lang. Sorry kayo. Kuan lang kanang sorry. Ah, okay Roy. Ay pagsuri ko unsa yung nasa mo una-una. Kuan lang. Di mo gumalo dito. Buotan kay ka. Buotan kay ka. Mailan man sad butan mo sa kay kasanan bay kay kanang Kung naihatan ni Kuya naabay kwarta ni hata ni Kuya Roy, dili na ako bigon yang hinatag sa ako. Gusto na ako mutabang ko sila. Sa kung makaya. Ah, maling